ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
साधिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి। మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి। చెప్పండి। మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు।
లక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తౌఘరక్షీ నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రి భక్తిన్ వితన్వన్ హేమాచ్ఛాదం స్ఫటిక సదృశం విద్యుడోత్పత్తిభాజం దివ్యానాథం కుశపరిలసత్కేతనం దండపాణిం వేదారావం రురువగ మహావాహనం దోశ్చతుష్కం వింబీదంతం విఖరసమహం ప్రాప్తవంతం భజామి శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః శృతి స్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవంధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం ప్రాణానాగిమ్యాం ఓం భూర్భువస్వరం శ్రీ భగవదాత్మగా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచలక్షేత్రనివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమానస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధిపుణ్యాహ వాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగకరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్తశుజమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోపి గృహన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణోమి దత్తాగుం శుచిరగుం సుశర్మాం ఇదమాపశివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమాః పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఓం ఏతే శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞగా పాశా వితతాః పరుత్రాం तेभ्यो न इंद्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमरतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यानस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानभागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासुनरस्य प्रियं सुदे द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः
स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुभागंसस्तनोभिर्विकषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादुरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तोः अतिथिर्द्यौरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्चातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरु भीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेतिम् अथ नक्षत्रं नगतिं यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धकन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागिचक्षुषे यो वश्यवतमोरजस्तस्य भाजगते हनः उषधीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजुन्वधाम् आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्सुवच्चनः पवित्रेण विचर्षणैः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनतीदेव्या यागाते यस्कै भक्वैस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामवतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवीपगसापयोभिः ऋतावरीग्निके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरुध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुतुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तत्विपदे शंचतुष्पदे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तजिह्वाः
सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासकमधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಜಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ದಿನ, 5 ದಿನ, 7 ದಿನ, 9 ದಿನ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಶಃ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರೋಹಿತರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರೀಶ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಶುಚಿವೋ ಹವ್ಯಾಮೃತ ಶುಚೀನಾಗಂ ಶುಚಿಗಂ ಹಿನೋಮ್ಯದ್ಭರಗಂ ಶುಚಿಭ್ಯಃ ಋತೇನ ಸತ್ಯಮೃತ ಸಾಪ ಆಗಂ ಶುಚಿನ್ಮಾನಃ ಶುಚಿಗಪ್ಪಾವಕಾಃ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ನಿಧತ್ತಾಂ ತಪಸೋ ಜಿಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಪುರಕ್ರೇ ಮೃತಗೆ ಮೃತಾಗ್ಯಾಂ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪಾತ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆತಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಗುರೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ವರದಾ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ವಿಮೇತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯತಿತರ ನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೋಷಾ ಅಸುರೋ ದಧಾತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿತ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ
स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्कगस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवावन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता च नता सङ्गमे मही स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ 4 ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ತತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚತ ಪ್ರಾರ್ಚತ ಪ್ರಿಯ ಮೇಧಾಸೋ. ಅರ್ಚತ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿಲಯೋ ನಿಯತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧ ಸುರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ವಿತತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ವಿಷ್ಣು. ಅಂತಹ ವಿತತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇದೋ ನಿನಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಗಳು, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಭಗವತಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲೆಯಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದೇವಹೂತಿ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾಮನಿಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾವತನುವಾಸುವೀರಾ ಮಕ್ಕೈದಂತಮಯಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂತಿ ಸತ್ಯಾ ಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇನೋ ಮಾನಿಗಾಂಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚತಾ ಮೇ ಉತ್ಥನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾ ಅಮೇಧ್ಯಮಪಾಪ್ಮಾನೈ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಃ ಸಂತು ಪ್ರತಿತಶ್ಚದಸ್ರಶ್ಚನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀತೋಕಸಾತಾಂ ಜಾತವೇದೋ ಭವನಸ್ಯ ರೇತಯಃ ಸಂಚತಪಸೋ ಗಚ್ಚ ನಿಷ್ಕತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾತಿಥಿ ಹವ್ಯವಾಹಗುಂ ಶಮೀ ಗರ್ಭಾಚ್ಚನಗನ್ಯೋ ಮಯೋ ಭೂಃ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ವಹನ ಪ್ರಜಾನನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜಾಗಂ ಮೃಗಿಮಸ್ಮಾಸುಧೇ ಕಿತಸ್ರೋತೀತಿ ಹಿನೋದುರೋನೆ ಅಗ್ನ ಆಗ್ಯಾಹಿ ವೀತಗೆ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಿಗೆ ನಿಹೋತಾ ಸತ್ಸ್ಯ ಪರಿಹಿಷೀಂ ಕರ್ಮನೇವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶಕೇಯಂ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ದೇವಸವಿಧ ಪ್ರಸುವಾಂ ತತ್ಸವಿತರುವರೇಣಿಗಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಗೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಸೀಮತಃ ಸುರುಚೋ ವೇನ ಆವಹಾಂ ಸ ಬುದ್ಧಿಗಾ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಶ್ಚ ನಮಸತಶ್ಚ ವಿವಹಾಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಗುಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಶುಗುಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದಧಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದತ್ಯಗುಂ ಸುಭೇಗಂ ಪಿತುಶ್ರವಣೀಯೋ ದದಾಸು ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಇಂದುಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮೀಂ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮೀಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಥಯತ್ವನ್ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಗಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮೈ ಯಜ್ಞೈಯಜಮಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಾಂ ದಿವೇ ತ್ವಾಂ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಗತ್ವಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ತ್ವಾಂ ಪೋಷಾಗತ್ವಾಂ ಉಪಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಹರೇಮ ವೀತಗೆ ಪೋಷಾತೆ ಗ್ರಂಥಿಂ ವಿಶ್ಕದೋ ಆದಿತ್ಯವ್ಯಂಜನಮಸೀಂ ಊರ್ಣಾಂ ಮದಸಂತ್ವಾಸ್ತೃಣಾಮೀಂ ಸ್ವಾದಸ್ತಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪೋಸಿ ದಕ್ಷಿಣತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪೋಸಿ ಉತ್ತರತವದೀಚ್ಛಿಕೈರ್ಯುಂಜನಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪೋಸಿ ಪಶ್ಚಿಮತಃ ಸೌಧತ್ತಾಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪೋಸಿ ಶ್ರುತಾಸಿ ಘೃತಾಸಿ ಧ್ರುವಾಸಿ ತಾರುಣಾಸಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯೋಸಿ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶುಂಧಶ್ವಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಪೋ ಗೃಹೀಷ್ಯಾಮಿ ಕೋ ವೋ ಗೃಹ್ಣಾತು ಸ ವೋ ಗೃಹ್ಣಾತು ಕಸ್ಮೈ ವೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ತಸ್ಮೈ ವೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ಪೋಷಾಗವಃ ಅನಯಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಪೋ ಗೃಹೀಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಣತಿಪಾತ್ರಿಯೋಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಪಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮಾಪಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನವಾದಂ ಯಚ್ಛಾಂ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವೃಥಯತ್ವನ್ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಗಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮೈ ಯಜ್ಞೈಯಜಮಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರಣಯಾಂ ಸಂವಿಶಂತಾನ್ ದೈವೀರ್ವಿಷಪಾತ್ರಾಣಿ ದೇವಗಿಚ್ಛಾಗೀಂ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಣಿಧೌ ಬ್ರಾಹ್ಮೇಣ ತೀರ್ಥೇನ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಉತ್ತರಪ್ರಣಿಧೌ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ವಸೂನಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಮರುತ ಆವಾಹಗಾಮೀಂ ರುದ್ರಾನಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಅಪೌಪಸ್ಪೃಶ್ಯಾಂ
ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహగామి బృహస్పతిమావాహగామి మిత్రమావాహగామి వరుణమావాహగామి ఆదిత్యానావాహగామి అశ్వినమావాహగామి పూషణమావాహగామి కక్షమావాహగామి కక్షదేవత సోమమావాహగామి ఔపాసనేజ్ఞమావాహగామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామి సర్వదేవానావాహగామి ఆజ్యపాత్రే ప్రజాపతిగే జ్యేష్ఠన్రవభామి ఇంద్రాగ జ్యేష్ఠన్రవభామి వసుభ్యో జ్యేష్ఠన్రవభామి మరుద్భ్యో జ్యేష్ఠన్రవభామి రుద్రేభ్యో జ్యేష్ఠన్రవభామి अपवुपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णवे ज्येष्ठन्रवभामि सर्वदेवेभ्यो ज्येष्ठन्रवभामि आज्यं द्रव्यदिष्टयामि चरं द्रव्यदिष्टयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरिदगं रक्षोऽन्तरिदा आराधगः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टा आराधगः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राग नमः अग्नये नमः यमाग नमः निरुतगे नमः वरुणाग नमः वागवे नमः कुबेराग नमः ईशानाग नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराग नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाग नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवदविदप्रसुवाम् षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षयमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वमर्थस्वतेत्तमर्तगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेध स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ओम भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यां ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सोरगः दिवि वचक्षुरातदग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवो जाकृवागं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి
ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగలించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి లోహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యషల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే
లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేకజన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీ శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారోప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదానకల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శారంగాది పంచాగదధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాం నికుట మకుట మణిగర విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార రూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాత్యాగినో అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నువాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత
काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणे त्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಕ್ಷಮಾಂ ರಕ್ಷ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಂ ದೂರತಸ್ಥೆ ಪದಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮ ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ ಸಕೃತ್ ಸೇವೆಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಫಲಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಸಕೃತ್ ಸೇವೆಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಫಲಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ! ಅಂತಹ ಆ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ, ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚರತಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె స్త్రీ పౌత్ర మఘన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః. అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రబుధ్యతాం. మియగ్గ స్వాహా. చిత్తం చ స్వాహా. చిత్తిశ్చ స్వాహా. ఆకోతం చ స్వాహా. ఆకోతిశ్చ స్వాహా. విజ్ఞాతం చ స్వాహా. విజ్ఞానం చ స్వాహా. మనశ్చ స్వాహా. శక్వరీశ్చ స్వాహా. దర్శశ్చ స్వాహా. పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా. బృహచ్చ స్వాహా. రథంతరం చ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా. ఓం భవ స్వాహా. ఓం శుభ స్వాహా. ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా. అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః
देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुपस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुपस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कृतं सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुपस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुपस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा तौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवी भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवी जीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा
ಓಂ ಋತಧಾನಭಿತ್ವಾನಶ್ವತ್ಘೃತೇನ ಪೂರ್ಣಮಾಹುತಿಂಜೋ ವಿಮನಧಾ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹಾ ಆತ್ಯಶೇಷಮಿಂದ್ರಾಗಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ವೇದಿಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ದ್ಯೋಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ಪೃಥಿವೀಸ್ತೃಪ್ಯದೋ ದಿತೇನ್ವಮಕ್ಕಸ್ಥಾಃ ಅನುಮತೇನ್ವಮಕ್ಕಸ್ಥಾಃ ಸರಸ್ವತೇನ್ವಮಕ್ಕಸ್ಥಾಃ ದೇವಸವಿತಪ್ರಾಸಾವೀಃ ಆವಾಹಿತ್ಯೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯಥಾ ಸಂವಧಾಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರವೇಶಗಾಮೀಂ ಅಕ್ಷತಮಕ್ಷಿತ್ಯೈ ಜಹೋಮೀಂ ಅಕ್ಷತಮಸಿ ಮಾಮೇ ಕ್ಷೇಷ್ಠಾಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಉದೀಚ್ಯಾಂ ಊರ್ಧ್ವಾಗಾಂ ಅಧರಾಗಾಂ ಮಾರ್ಜಗಂತಾಂ ಪಶ್ಚಿಮತಃ ಪರಧಿಮಪನಗಾಂ पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वारण्यां परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगायुषं यद्देवानां प्रजागुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवदमोरधस्तस्य भाजगते हनः उषदीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपूजनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाग् नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाग् नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ,
ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನಾವು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.